Goan Seamen Association of India, welcomed the decision of the Government of Goa, which took place yesterday for their cabinet meeting. 14 days home quarantine if the tests are negative. So it is better late than never. As I पहिले a decision government has जावपा put a जावंक. So it's a victory for our seafarers community and all those who were vocal for our local the issue गेलतो. जावं आमगे well wisher, जावं individuals, जाय त्या तारोड्या पासत a decision लागोन पहिले सोन जे मुखार येले आनी वावरूत आसले, it is a victory for everyone. JSA urged the government of Goa to kindly reach out to all the seafarers who are stranded and required repatriation for those who are small ships. So आज बारीक कंपनी आहे जेकडे चार्टर फ्लाइट कोण धाडपा येना, पण जेणी ऑलरेडी तेणी इंडियन एम्बसी आपणाक नाव दिले, सो तांकां आमच्या गव्हर्नमेंटान हेल्प करपा जाय जाता तितू बेगीन त्या भुरग्यांक हाडपाक. आनी तशेंच आतां मागता तांकां वंदे भारत मिशन तितूय तेंगली नांवां एकोमोडेट करची, तांकां इन्क्लूड करून तांकांय तेणी तारोडी भावांक हाडचे. आनी दुसरें म्हळ्यार हांव सोदतां, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा टू टेक दिस डिसिजन, बट इट इज mounting pressure from all over the world, from the shipping industry and also from the different unions, organizations from the international level, which had built up pressure on the government of India to act for the repatriation of the seafarers, whether it is International Maritime Organization, International Labour Organization, आमच्या गोंयांत केसी वाडत आसाय आनी गव्हर्नमेंटा कडेन हेल्थ डिपार्टमेंट बॅकलॉग पडो आहा जे टेस्ट करपाचे आनी आजून देखून वोता 4 दीस जाले 5 दीस जाले ते रिजल्ट मेळना म्हणटाय. सो आय डोंट नो हाव द गव्हर्नमेंट इज सेयिंग इट विल बी अ होम क्वारंटाइन इफ द टेस्ट आर नेगेटिव्ह. सो इट इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर हाउ मेनी डेज द टेस्ट विल कम. सो द गव्हर्नमेंटान ताबडतोब त्या 2 दिसा पयले ते टेस्ट करून दे शूड स्टिक टू देयर वर्ड्स अशें म्हाका सोदा. तशेंच हांव मागता गव्हर्नमेंटा लागीं हांव जायते पयले सांगताले, कम विथ ऑल द 40 MLAs विथ ऑल द पार्टीज एंड टेक दिस डिसिजन. आनी आज म्हाका सोदा हें जे डिसिजन जालें तें आज करपाक जावं ते ऑपोजिशन जावं सगळे MLA तेणी काल पयर एक मेमोरेंडम दिलो जावं ऑपोजिशन लिडरांनी, ताकाय लागून म्हाका सोदा गव्हर्नमेंटाचेर प्रेशर येयलो आनी करूं पावल म्हूण. And it is very heartening to see there's one video of a ship where the crew have gathered on one ship and they are appealing to the government of India to repatriate them because the company has given them no option but to appeal to the government, and the video is gone viral, which is not a healthy message, which shows a bad image of our government of India. सो मागता आमचे गव्हर्नमेंटांताय चड करून आमचे जे स्मॉल कंपनीज आहाय तांकां त्या भुरग्यांक तुमी हेल्प करात जाता तितू बेगीन तुमी तांकां हाडय म्हणून. कितली सीफेरर्स येवपाक? सी मोर दॅन 4000 सीफेरर्स ओले येवपाचे. पूण केन्ना पावपाचे? सी आतां केन्ना पावपाचे आतां कंपनी बीच हेल्थी तेणी आपणागे ऑलरेडी बोट्यो हायर करून तेणी धाडाय ऑलरेडी. दे हॅव एंगेज द बोट्स ships, they have engaged the chartered flights, so they are repatriating them. But the caution is of the small companies, so they are thinking that they will include it in the Vande Bharat mission, or they are thinking of the commercial flights will be चालू जातले म्हूण. सो तांकां सोदा, सो दे आर वेटिंग फॉर दीस. सो हांव गव्हर्नमेंटा लाय मागता तुम ते कमर्शियल फ्लायट चालू जावपासून रावच न्हू, पूण जाता तितू बेगीन ताका वंदे भारत जावं कितें करून तांकां जाता तितू हेल्प करचें आनी हाडचें. Which is come, we are welcoming the decision what the Chief Minister has said in the cabinet decision, but till now the order is not implemented in writing. So I urge the CM जाता तितू बेगीन कलेक्टरान ती इम्प्लिमेंट करची आनी ती लोकां मदीं ऑर्डर घालची. Should
give the representation for seafarers. This is the time they have to realize. Today no one is taking the issue in a right cause. The politics करपा जाय म्हणून इश्यू गेला, लायमलायटान येवपा जाय म्हणून. पूण खरें जाल्यार सगळे पॉलिटिकल पार्टीन आमगे तारोट्या रिप्रेझेंटेशन दिचें येत्या इलेक्शनाक. खंयची पार्टी, सगळे पार्टीनी तारोट्या रिप्रेझेंटेशन दिचें, कित्याक आमगेलो वॉयस पावपाक. कित्याक आमक लागून तारोट्यांक लागून कोण उलयलें ना, अशें म्हाका दिसता.